Good morning mga kadiskarte. Ito knob side, papalitan natin to. Yung Suzuki Espresso. Ito. Pagtanggal nito, ito lang, hilahan nyo lang to. Ayan. Tapos syempre, dapat same lang din yung ito. Tanggalin nyo rin to ang sakit. Ito yung pinakasakit nyan, H4. Ayan. Tapos ito, tanggalin nyo na to. Tapos ito, may lock yan dito. Ito. Ayan. Push nyo lang, tapos yan. Tatanggal nyo na yan. Ito na yung stock. Tapos ito yung ipapalit natin. Yan, so tara, kapit natin siya. Yung pagkapit naman, same lang process din, ganun. Side. So, testing natin mamayang gabi yan.